বাবার কাঁধে প্রচুর ঋণের বোঝা, প্লিজ আমাকে সাহায্য করুন। তরুণীর কাতর আর্জি শুনে সকলের সামনে তার পাশে থেকে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার। অভিনেতার সঙ্গে তরুণীর কথোপকথনের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অনুরাগের সমস্যার কথা জেনে তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সকলেই অক্ষয় কুমারকে একেবারে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। চলুন সেই ভিডিও দেখি এক ঝলকে। मैडम रुक जाओ मैडम मैडम रुक जाओ अभी नहीं मैडम ये बात नहीं अभी बात में ऑफिस में आप नंबर दे दो ऑफिस में ऑफिस दे देता हूँ सर एक फोटो सर सर एक फोटो आप देख रहे थे किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल ने कर दिया है। अभी नहीं मैडम ये बात बाद में ऑफिस में आप नंबर दे दो ऑफिस में ऑफिस दे देता हूँ सर एक फोटो सर एक फोटो मैडम रुक जाओ मैडम रुक जाओ अभी नहीं मैडम ये बात नहीं अभी बात 15 জানুয়ারি মুম্বাইয়ে ভোট ছিল। প্রতি বছরের মতো এবারও ভোট দিতে সকাল সকাল পৌঁছে গিয়েছিলেন অক্ষয় কুমার। আর সেখানেই এক ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার। অভিনেতার সঙ্গে দেখা করার জন্যই তরুণী যেন বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। স্বপ্নের নায়ক অক্ষয় কুমারকে বেরোতে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে চলে আসেন তরুণী। এরপর ওই তরুণী অভিনেতাকে বলেন, বাবার কাঁধে প্রচুর ঋণের বোঝা, প্লিজ আমার বাবাকে সাহায্য করুন। হাতে একটা সাদা কাগজ ধরে এই কথাই বলতে শোনা গিয়েছে তাকে। তরুণীর কথা শোনার পর তাকে নিজের টিমের সঙ্গেও কথা বলিয়ে দেন। এরপরই অভিনেতার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখা যায় তরুণীকে, কিন্তু তাকে প্রণাম করতে বারণ করেন অক্ষয়। দেখুন সেই ভিডিও। मैडम रुक जाओ मैडम रुक जाओ अभी नहीं मैडम ये बात नहीं अभी बात में ऑफिस में आप नंबर दे दो ऑफिस में ऑफिस दे देता हूँ सर एक फोटो सर सर एक फोटो आप देख रहे थे किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल ने कर दिया है। अभी नहीं मैडम ये बात बाद में ऑफिस में आप नंबर दे दो ऑफिस में ऑफिस दे देता हूँ सर एक फोटो सर एक फोटो मैडम रुक जाओ मैडम रुक जाओ अभी नहीं मैडम ये बात नहीं अभी बात में ऑफिस में आप नंबर दे दो ऑफिस में ऑफिस दे देता हूँ सर एक फोटो सर सर एक फोटो आप देख रहे थे किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल ने कर दिया है। অক্ষয়ের এই আচরণ নেটিজেনদের মন জয় করেছে। এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হতে বেশ ভাইরাল হয়েছে। এদিন ভোট দিয়ে বেরোনোর পর সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলতে শোনা যায় অক্ষয় কুমারকে। मैडम रुक जाओ अभी नहीं मैडम ये बात नहीं अभी बात में ऑफिस में आप नंबर दे दो ऑफिस में ऑफिस दे देता हूँ सर एक फोटो सर सर एक फोटो आप देख रहे थे किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल ने कर दिया है। अभी नहीं मैडम ये बात बाद में ऑफिस में आप नंबर दे दो ऑफिस में ऑफिस दे देता हूँ सर एक फोटो सर एक फोटो मैडम रुक जाओ मैडम रुक जाओ अभी नहीं मैडम ये बात नहीं अभी बात में ऑफिस में आप नंबर दे दो ऑफिस में ऑफिस दे देता हूँ सर एक फोटो सर सर एक फोटो आप देख रहे थे किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल। অক্ষয় কুমারের এমন কাজ সত্যিই যেন তাকে দাতা কর্ণের সঙ্গে তুলনা টেনে নিয়ে আসে। আসলে অক্ষয় কুমারকে এই কিন্তু প্রথম নয়, এর আগেও বহুবার দেখা গেছে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে। আর হয়তো সেই ভরসার জায়গা থেকেই এই তরুণী ছুটে এসেছিলেন স্বপ্নের নায়কের সামনে। যদি কোনোভাবে তাকে সাহায্য করতে পারে তাহলে হয়তো তার বাবার খানিকটা সুবিধা হবে। এই আশা নিয়েই ছুটে আসেন তরুণী। বলেন, আমার বাবার কাঁধে প্রচুর ঋণের বোঝা, প্লিজ আমার বাবাকে সাহায্য করুন। बाद में ऑफिस में आप नंबर दे दो ऑफिस में ऑफिस दे देता हूँ सर एक फोटो सर एक फोटो मैडम रुक जाओ रुक जाओ अभी नहीं मैडम ये बात नहीं अभी बात में ऑफिस में आप नंबर दे दो ऑफिस में ऑफिस दे देता हूँ सर एक फोटो सर
সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।